Hey readers, welcome to my channel Educational Vibes with Madhusmita. Good morning to all. ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢିବା ନା କ୍ଲାସ୍ 10 ର ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର। ଓକେ, ଏଟା ହଉଛି ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 3। ଓକେ, ଏହା ଗୋଟିଏ ପୋଏମ୍, ନେମ୍ ହଉଛି ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର, ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସଲିଟାରୀ ମାନେ ହଉଛି ଏଲୋନ୍, ଏକୁଟିଆ। ରିପର ମାନେ ଯିଏ ଫସଲ କାଟେ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ଫସଲ କାଟେ ଯେ ହେଲା। ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନା ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ପୋଏଟ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ପୋଏଟ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି। ଓକେ, ତ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ଏହି ପୋଏମ୍ରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଏମ୍ଟିକୁ ପଢିବା। ଓକେ, ୱେଟ୍। ଏହାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି, ଏହି ପୋଏମ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ବିହୋଲ୍ଡ ହର୍। ବିହୋଲ୍ଡ ହର୍ ମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖ। ହର୍ ମାନେ ଏଠି କାହା ପାଇଁ ଅଛି? ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ। ଓକେ, ବିହୋଲ୍ଡ ହର୍, ସେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖ। ସିଙ୍ଗଲ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ଯିଏକି ପଡ଼ିଆରେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ଜମିରେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, କ୍ଷେତରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ୟନ୍ ସଲିଟାରୀ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲାସ୍। ସଲିଟାରୀ ମାନେ ହଉଛି ଏକୁଟିଆ, ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ହଉଛି କ'ଣ? ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା। ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ସବୁ ପର୍ବତ ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ଲାସ୍ ମାନେ ହଉଛି ଗାର୍ଲ ବା ସେଇ ଝିଅ। ଓକେ, ୟନ୍ ମାନେ ଦେଖ ସେହି ଏକୁଟିଆ ପାହାଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ଝିଅଟିକୁ। ଓକେ, ରିପିଂ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ବାଇ ହରସେଲ୍ଫ। ରିପିଂ ମାନେ ଫସଲ କାଟିବା, ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା, ବାଇ ହରସେଲ୍ଫ ମାନେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଫସଲ କାଟୁଥିଲା ଏବଂ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ଷ୍ଟପ୍ ହିୟର ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ପାସ୍। ଷ୍ଟପ୍ ହିୟର, ଏଠି ରହିଯାଅ ଏବଂ ତା ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣ। ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ପାସ୍, ନହେଲେ ତୁମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଅ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଯିବା। Alone she cuts and binds the grain. ଏକୁଟିଆ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ସେ ଫସଲକୁ କାଟୁଥିଲା। କଟ୍ସ ମାନେ କାଟିବା, ଆଣ୍ଡ ବାଇଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବାନ୍ଧିବା। ଆଉ ସେ ଗ୍ରେନ୍କୁ, ଫସଲକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା? କାଟୁଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ବାନ୍ଧୁଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗସ୍ ଏ ମେଲାନକୋଲି। ସିଙ୍ଗସ୍ ମେଲାନକୋଲି। ମେଲାନକୋଲି ହିୟର ମିନ୍ସ ଦୁଃଖଦ। ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହିୟର ମିନ୍ସ ଗୀତ, ସଙ୍ଗ। ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଭରା ଗୀତ ସିଏ ଗାଉଥିଲା। ଓକେ, ଓ ଲିସନ୍, ଓ ଶୁଣ, ଫର୍ ଦ ଭେଲ୍ profound is overflowing with the sound. For the veil profound is overflowing with the sound. ଏହି ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲିଟି ଥିଲା, ଏହି ଯୋଉ ଉପତ୍ୟକାଟି ଥିଲା, ତାର ଗୀତରେ ପୁରା ଓଭରଫ୍ଲୋ କରୁଥିଲା, ପୁରା ଆନନ୍ଦିତ ହଉଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲିଟା ଥିଲା। ଓକେ, ତାର ଗୀତରେ ସେ ଯୋଉ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲା, ତା ଗୀତରେ ଏହି ଭ୍ୟାଲିଟା ପୁରା ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ଭରା ଲାଗୁଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଯିବା। No nightingale did ever chant. Okay, more welcome snores to weary bands, O travelers, in some saddy haunt among Arabian sands. No nightingale did ever chant. See जो nightingale ଥାଏ, nightingale here means बुलबुल, बुलबुल चढ़ई, बुलबुल not बुलबुल चढ़ई, जेपरि कि चौंट करे। चौंट माने गीत गाए। Okay, more welcome notes to weary bands of travelers in some saddy haunt among Arabian sands. Okay, ପୋଏଟ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଠି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଯେପରି ଗୀତ ଗାଇଥାଏ, ତାର ଗୀତଟି ଗୋଟେ ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଭର ଗୀତ ଗାଇଥାଏ। କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଟୁ ୱେରି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଇନ୍ ସମ୍ ସ୍ୟାଡି ହଣ୍ଟ। ଓକେ, ନା ୱେରି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ, ସେଇ ଯୋଉ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ହେଲା, ଯୋଉମାନେ କି ଛାଇରେ ରେଷ୍ଟ ନଉଥିବେ। କୋଉଠି ନା ଏମଙ୍ଗ ଆରବିଆନ ସାଣ୍ଡସ୍। ଆରବର ଯୋଉ ମରୁଭୂମି ଥିବ, ସେଠି ଯୋଉ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ରେଷ୍ଟ ନଉଥିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଗୋଟେ ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ସ୍ୱାଗତ ଭରା ଗୀତଟି ଗାଇଥାଏ। କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନା ୱେରି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲର, କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିବା ଯାତ୍ରୀ। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଗୋଟେ ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଓକେ, ତା ଗୀତଟା ସେଇଭଳି ହିଁ ଲାଗିଥାଏ କବିଙ୍କୁ। ଓକେ,
पोएट नाइटिंगेल सहित से झील को कंपेयर कर ओके नेक्स्ट संजय को जीवा ए वॉइस इज सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड एहीपरि से जो झीर भॉइस टी एते थ्रिलिंग थिला दे थ्रिलिंग मीन्स उत्तेजना एते उत्तेजनक थिला बहुत उत्तेजना थिला ता से जो गीतटा जोटा मु सुनिली से झी जो बोलुथिला ओके से बहुत उत्तेजना पूर्ण थिला इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकुबार स्प्रिंग टाइम बसंत समय से जो कुकुबार नाइटिंगेल जिंपरि गोटे बाट कुकुबार भी गोटे बाट तार भी गीत बहुत से तार स्वर बहुत मधुर होता है हाँ से कुकुबार्ड कौन करता है ना ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज ओके कौन करता है ना समुद्र जेपरि शांत थाए से शांत को भंग करता है समुद्र रो शांत को से तो गीतटा बोले से समुद्र रो शांत को से भंग करता है among the farthest hebrides माने होउची स्कॉटलैंड रो गोटे आइलैंड को कहा जाउची हेब्रिडाइज तार नेम आइलैंड पाखे जो समुद्र शांत परिवेश को कुकुबार्ड सॉन्ग कुकुबार्ड जो सॉन्ग बोली थाए ता गीतटी कौन करी थाए से शांत परिवेश को भंग कर दी थाए ओके नेक्स्ट आंसर को जीवा will no one tell me what से songs कि कहि परिबो कि से कोन गीत गाउची को टाइप रो गीत गाउची perhaps the plaintive number flow बोधे plaintive here means दुख ହେଲା से बोधे मे बी दुख किछि सैड हे के गीत बोलुची बोधे फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बेटर लॉन्ग अगो बोधे गीत बोलुची किछि फॉर ओल्ड किछि पुराना कथा लागी किंबा अनहैप्पी किछि दुखद कथा लागी फार ऑफ थिंग्स कोनोसी दूर रे थिबा जिनिस लागी किंबा दूर रे थिबा लोक लागी एंड बैटल्स लॉन्ग कोनोसी पूर्व ହେଇଥିବା ଝଗଡା ଲାଗି ସେ ସେଥିପାଇଁକା ଭାବିକି ଗୀତ ବୋଲୁଥାଇ ପାରେ ବୋଧେ କବି ଏହା इमाजिन करूछंती भाबुछंती कि से एथिपाई बोधे गीत बोलुची नेक्स्ट आंसर को जीवा पोएट कौन कहउछंती देखिबा और इज इट सम मोर हम्बल मींस डेली रो जो गीत सब थाए नीतिदिनिया जो गीत थाए मे बी से नीतिदिनिया गीत बोलु थाई पारे नहले फैमिली मैटर और ऑफ टुडे जो पारिवारिक समस्या पई दैनंदिन रे घटुथिबा पारिवारिक समस्या पई बोधे गीत बोलुथाय से कथा भाबी कि किंबा सम नेचुरल सरो किंबा किछि दुख लागे लॉस नेचुरल लॉस सरो और पेन किछि लॉस लागी किछि हजि जायतिबा जिंस लागी हे पारे किंबा कोनोसी जंत्रणा लागे किंबा कोनोसी दुख लागी दैट हैज बीन और मे बी अगेन और नहले आउ किछि हेइता जोटा कि ता सहित घटिछि एवं आगु को घटिबा को जाउछि एही सब कथा भाबी के से बोधे गीत बोलुछि कवि एहा कहउचंती जे से झियोटा बोधे एही सब कारण लागी गीत बोली थाई पारे ओके व्हाटएवर द थीम हमें जानिने जे द मैदान सॉन्ग ओके व्हाटएवर द थीम द मैदान सैंग मैदान हियर मीन्स से सॉलिटरी गार्ल को कहा जाउची से एकुटिया थिबा झियो को कहा जाउची हैला मैदान हियर मीन्स ओके हमें जानिने जे से तार जो गीत बोलुची तार सारमर्म कोन थीम हियर मीन्स सारमर्म ओके से कोउथि पई गीत बोलुची हमें जानि नाहु as if our song could have no ending मते जेपरि लागुची ता सॉन्ग रो कि एंडिंग ही नै से सेमथि ही गीत बोलुची मते एही पर लागुची कवि एटा कहउचंती से एक्सप्रेस करूचंती आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क मु देखिली जे से तार काम करला बेले ही गीत बोलुथिला एंड ओवर द सिकल बेंडिंग सिकल हियर मीन्स दा फसल काटिया पई जो दा यूज करा जाय से गोटे ओके एंड ओवर द सिकल बेंडिंग मु देखिली जे से काम करूथिला एवं दा को धरी जो बेंडी की जो माने नई की जो फसल कटा जाए से सेमती नई की ही फसल काटिला बेले गीत बोलुथिला नेक्स्ट आंसर को दिबा दिस इज योर लास्ट स्टैंजा ओके दिस एटा तो मोर लास्ट स्टैंजा अछि आई लिसन मु सुनिथिली मोशनलेस एंड स्टिल मु बहुत स्थिर होके सुनिथिली ओके मोशनलेस हियर मीन्स स्थिर ओके एंड आई वाज माउंटेड अप द हिल मु सुनिका कौन कली ना हिल माने पहाड़ ऊपर को चढ़ी पड़ली माउंटेड अप माने हियर मीन्स चढ़ीबा ओके द म्यूजिक इन माय हार्ट आई बोर से गीत से जो बोलुथिला ताको मु मो हार्ट रे नेकी गली बोर माने नेकी जिबा बा निज सहित रखिबा मु जेतले पहाड़ चढ़ुथिली से गीतटा को मो मन रे मो हृदय रे रखी के चलथिली मु जेमति तबे नेक्स्ट कहूचे लॉन्ग आफ्टर इट वाज हार्ट नो मोर किंतु जेतेबेले मु अधिक बाट पळेली से गीत मो मते आ सुभा गला नाही ओके हियर मीन्स आमे थ्रू कोन जानिले पॉइंट को से सॉलिटरी गर्ल गीत बहुत पसंद छै किंतु तांकर प्रॉब्लम हो छै एटा जे से गीत कोन बोलुची जानि नांती माने से झियोटी कोन गीत बोलुची पोएट जानि पारु नांती ओके
ଏଇଠି ତୁମର ପୋଏମ୍ ସରିଗଲା। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପୋଏମ୍ ଲାଗି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଆର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍।